Okay, ayan. Nakuha ni Ernie. Dodo, hey, sabi na ba ni? Wala. Sayang. Kingdom. Pinasa kay... Ano ba yan? Ano pangalan yan? Sino? Ito. Jerry Cordillera. Jerry. Gab for 3. Pasa sa kalaban. Ha? Tamo, yung pa isa-isa lang, di ba? Herney. Binigay kahit pinasok. Boom! Ay, in-out. Lakas ng rebound ni Gab ah. Si Gab ay nakakuha ng bola. Lakas ah. Ilano for Trey. Wala. Oh, Gab ulit oh. Ayaw. Jerry. Binigay kay Randy. Boarding. Pakapos. Juan Ernie. Binigay kay Dodoy. Ititira ng 3 points yan. Oh, kita mo, lakas na yun. Lakas. Ay! Nabitawan. Science. Jerry. Tinira. Easy. Oh, yeah. Pa isa-isa. Oh. 6-1. Hindi nila maano. Hindi kain Dodoy yan. Oy! Kita mo, lakas ni Dodoy. Kasama yun. Dapat tumingin ka ng foul. Kasi maanohan ng offensive. Lakas! Kahit anong tulak eh. Wala, malakas eh. Matibay yung katawan. Wah! Nice screen! Nice! Ganun! Ayun lang! Binawi. Ilano? Kabila! Dodoy oh! Bigay na! Ay! Sayang! Bigay na dapat kagad lang. Hindi, pero dapat binigay na sana maaga. Nung binigay dito sa gitna yung bola, umangat na yung Mexican. Wow! Dalawa na lang. Pag nakita mo nang umangat yung depensa, ibig sabihin, oh, na-disgrasya pa. Dalawa na lang. Gab, bilis! Yan, galing. Wow! All na! Nakahabol na! Oh, 2 points eh. Wala, tagal yan. Ganda! Ay ah. Nice screen. 4-3. Uy, gusto perimeter. Ganda ng boarding. Scorean, dikit lang. Ay! Bakit mga ganun pasa? Yun lang. Dalawa na lang oh. Yung pag-asa nilang lumabang. Nice one, Gab! Woo! Alam na eh. Yan yun, tingnan mo yung mga wala sa doon, diba? Kita mo lang nagpapatay kasi wala sa doon.
pag bigla ka susulpot. Nakita mo. Kaya dapat huwag kang tatayo sa post na doon ka magigingit. 4-3! Kapos! Good foul, good foul! Pero good foul yan, good foul. Walang easy shot sa'yo. Oh. Sila ano, pinapersa niya. Huwag ka maglilikod. Harapan mo lang siya, yan, ganyan. Dapat pag tatlo, free throw. Okay, good defense lang yun, good defense. Yan! Nice! Ay! Oh, grabe na offensive nila, oh. Nice! Ganda ng screen. Sarado kay Ilano, oh. Lumalaban si Ilano sa... Lumalaban si Ilano. Oh, hingal! Hingal! Screen! Screen! Foul! 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 Nice! In out, sayang. Kaya pa yan, oh. Kaya, kaya. 50 seconds. Sutan to, di ba? Sutan ba to? Pasok! Wala. Hindi na kinain ni Ilano. Hingal na si Ilano. Bigyan screen! Screen! Oh! Oh! Make it, make it, make it, make it! Hey! Bantay! Titira yan, titira yan! Oh! 3, 2, 1, time! Ito ang score! Shot, shot! Tatlo lang sumok? Nasaan yung iba? Yun! Ayos area. Hingal ka! Hiningal sa ka! Napalaban ka!